natural na kasi mataas yung resolution mo kaya ganyan. Parang bako. Guys, ano po kami sa bahay namin sa ano? Kaya ano mo daw pag matalino na pagtitingin ka daw to? Pag matalino ka, matalino ka daw pag pagtingin mo. Kaya, ganyan lang. Bobo ako eh. Ako din, yung nag-scroll ka lang tapos nabobo ka. Bobo ka lang. Uy, grabe. Ganyan lang. Tuglo ko muna. Alam doon ni Bel. Mega mega shout out for Kanin tsaka sa phone. Tuloy kanin mo.